الزوايا. Un angle est une figure formée par deux demi-droites de même origine. يعني أن الزاوية هي شكل مكون من نصفي مستقيم، هو نصف مستقيم ونصف مستقيم من نفس الأصل اللي كيتسمى رأس الزاوية، وهذا. Les demi-droites s'appellent les côtés de l'angle. هاد الأنصاف المستقيمات كتسمى أضلاع الزاوية. ها كيفاش كنرمزو ليها، كنديرو هنا يعني محدودة لأن نصف مستقيم ها هو من جهة و أ، كنديرو بهذا الشكل كنكتبو نصف المستقيم. L'origine commune s'appelle le sommet de l'angle. يعني الأصل المشترك اللي هو هذا كيتسمى رأس الزاوية. Où on note un angle à l'aide de 3 lettres surmontées d'un chapeau. La lettre centrale indique toujours le sommet. بمعنى أننا كنرمزو للزاوية كنستخدمو واحد 3 ديال الحروف. فوق منهم كتكون واحد القبعة. هذيك القبعة، هاد القبعة كتكون فوق يعني الحرف الأوسط اللي هو ديما كيكون هو رأس الزاوية. بحال دابا هذه زاوية أ و بي، ها هو الرأس ديالها الوسط، ها هو فوق منه ان شابو. Alors, quels sont les types d'angles? Premièrement, il y a l'angle nul، الزاوية المنعدمة. شفتوها هي عبارة عن نصف مستقيم demi droite. C'est un angle dont la mesure est égale à 0 degré. دائما القياس ديال الزاوية ديالها كيساوي 0 درجة. Les côtés d'un angle nul sont deux demi-droites confondues. هنا راه ماشي واحد، هما جوج كيكونوا يعني مستقيمين مخلطين، ما يمكنش هنا يتفرزهم، ولكن هادو راه دومي دغوات كونفوندو. بحال دابا هنا الزاويه ما نقولوش ان هذا هو الوسط ديالها، لا، راه الراس ديالها هو او، وكاين كاين نصف مستقيم او ا، وكاين نصف مستقيم او بي، وعاد هما راهم يسون كونفوندو. يعني الزاوية هنا راه هي أ أو بي، أ أو بي إيكال أ 0 degré. Deuxièmement, l'angle aigu، الزاوية الحادة. L'angle aigu est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 0 degré et 90 degré. يعني هي واحد الزاوية اللي كيكون القياس ديالها محصور بالضرورة ما بين 0 درجة و 90 درجة. 90 درجة هي هذه اللي كتكون فيها الزاوية القائمة. إلا حسبناها بالنص حسبنا قياس الزاوية هنايا ضروري ومؤكد غنلقاوه ما بين 0 درجة و 90 درجة. Troisièmement, l'angle droit. L'angle droit est un angle dont la mesure est égale à 90 degrés. هي زاوية قائمة. إذن A O B، لأن هذا هو الرأس الزاوية، ها هو monté d'un chapeau égale à 90 degrés. الزاوية القائمة هي اللي كيكون الزاوية القياس ديالها 90 درجة. angle obtus، الزاوية المنفرجة.
L'angle obtus est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 90 degrés et 180 degrés. هي هذه 90 angle 3 90 كتكون هي كبر من 90 هي ما بين 90 و 180 كتكون يعني كبر من 90. On écrit en l'angle A ou B est comprise entre 90 degrés et 180. Angle plat الزاوية المستقيمية. L'angle plat est un angle dont la mesure est égale à 180 degrés. شوا هي واحد الزاوية اللي كيكون القياس ديالها يساوي 180 درجة. Les côtés d'un angle plat sont deux demi-droites opposées يعني متعاكسين هما OB et OA. Alors, maintenant, on va voir les relations entre deux angles. On trouve des angles adjacents زاويتان متحاديتان. يعني لاحظتوا هذا الشكل شنو هما زاويتان متحاديتان عفوا. Deux angles, ce sont deux angles qui ont le même sommet يعني عندهم نفس الرأس. Un côté commun واحد الضلع مشترك sont situés de part et d'autre de ce côté commun يعني كيتواجدوا في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. ها هو الضلع المشترك واحد كيكون كل واحد كيكون في جهة من مختلفة من الضلع المشترك. إذن A O B et B O C deux angles adjacents زاويتان متحاديتان. On trouve aussi les angles complémentaires زاويتان متتامتان. Deux angles complémentaires sont deux angles dont la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés يعني المجموع ديال القياس ديالهم كيساوي 90 درجة. بحال دابا مثال ها هي عندنا هاد الزاوية EFG est égale à 55 degrés et l'angle AOB est égal à 35 degrés. إذا la somme ديال les mesures شنو هما 55 plus 35 degrés égale à 90. Alors ce sont deux angles complémentaires. Aussi angle supplémentaire. Deux angles supplémentaires sont deux angles dont la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. يعني مجموع القياس ديال الزاويتين اللي جمعناهم كيعطينا 180 درجة. EFG égale à 105 degrés et ABC égale 75 degrés. درنا la somme de leurs mesures, il va nous donner 180 degrés. إذن هما زاويتان متكاملتان. Ce sont deux angles supplémentaires. Et enfin, l'angle opposé par le sommet. زاويتان متقابلتان بالرأس. Deux angles
opposés par le sommet sont deux angles qui ont le même sommet. Là où le même sommet, يعني نفس الرأس, et leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. يعني راه هي واحد الامتداد لبعضياتهم. هانتوما نجيو نديروهم اسهل ما كاين. مسطره كنرسم خط كيقاطعو خط اخر. A, O, B et C, O, D, deux angles opposés par le sommet O. وعندنا عاوتاني هادي A, O, C et B, O, D, deux angles opposés par le sommet O. يعني زاويتان متقابلتان بالرأس O. On va faire quelques exercices pour bien comprendre cette leçon. إذا ناخذوا هذا الشكل هذا. مطلوب منا أننا نعرفوا قياس الزوايا. أول حاجة كنلاحظوا هنا عندنا زاوية قائمة، يعني هنا بعدا اوتوماتيكمون سي 90 دوغري. إذا باش نعرفوا هاد الزاوية، قياس هاد الزاوية، هنا زاوية مستقيمية، angle plat. L'angle plat, pardon, est un angle dont la mesure est égale à 180 degrés. يعني أن x a y plus y a z plus z a t égale à 180 degrés. هنا عندنا هذه هي اللي خصنا نجبدو. هذه هما ديجا sa mesure 27 plus هذه هي اللي ما عندناش 180 x plus ناقص 117 تساوي 3 إذن تساوي 63 درجة. الشكل الثاني، هنا عندنا الزاوية قائمة، يعني قياس ديالها 90 درجة خصو يكون. هاد الزاوية كتساوي 38. إذا هذه سهلة طبعا، كنشدو 90 اللي هو قياس الزاوية القائمة لونغل دروا moins 38 degrés égale à 52 degrés. Troisième schéma. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est un angle plat. Alors, non, c'est un angle droit. نفس الحاجة اللي درنا، نشدو قياس الزاوية اللي هو بلا 180، غنقصو منه 90 زائد 38 هي 180 ناقص 8 زائد 3 12. إذا هادي إكس و إكغيك تساوي 8 هي 2 احتفاظ 3 5 52. قياس الزاوية 52 درجة. هنا حتى هي زاوية
مستقيمية إيكغيك أو إيكغيك بريم زاوية مستقيمية. باش غنعرفو قياس هاد الزاوية خصنا نشدو عاوتاني إكس أو إيكغيك إيكال 180 موان 52 إيكال 8 6 جوج. هنا 128 دوغري. نفس الشيء هنا زاوية مستقيمية أونغل بلا. إذا إكس أو إيكغيك إيكال 180 موان 128. إذا 2 3 5. وطبعا الا جمعنا هذه حتى هي زاويه مستقيميه، الا جمعنا لي ميزور دونغل غنلقاوها ايكال ا 180. 52 زائد 90 زائد 38. 8 زائد 2 10. احتفاظ 1 9 10 5 15 18. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشكل. هو في الاول كيكون ملي كتشوفوا التلميذ كيتخلع، ولكن اللي عارف القواعد راه كيولي يجي ساهل. Passons au dernier exercice. On a هاد l'angle il mesure 125 Z à Z prime. هنا عندنا 30 دوغري. هادشي اللي عندنا المعطيات اللي عندنا. اذا باش غنبداو هنايا اول حاجه غنبداو بها عندنا هذه زاويه مستقيميه. كاين لو شوا يعني يا اما عندك هنا غتبدا بهذه زاويه مستقيميه اللي غدير فيها 180 وتنقص منها 125 زائد 30 باش تعطيك هذه. عندك عاوتاني حاجه اخرى، هادو سو سون دو زونغل opposés par le sommet. Les angles qui sont opposés par le sommet كيكونوا متقايسين. يعني هنا automatiquement on va écrire 30 degrés 30 درجة. هنا زاوية مستقيمية. إذا بكل سهولة x prime a y prime égal. شوف سمحوا لي هنا في باش ما تديروش ضروري خصنا لي شابو في. اعتذر انا نسيتهم. alors x prime a y le chapeau كيكون في le sommet de l'angle égal à 180 moins 125 degrés اللي هي هذه plus 30 égale 180 moins 155 égale 5 6. إذا هذه 25 درجة. هنا عندنا هادو تا هما دو زونغل opposés par le sommet. يعني لما غنحسبوها غتعطينا 25 درجة. هادو تا هما دو زونغل opposés par le sommet. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس مزيان، والحصه او لي فيديو جديد ان شاء الله بعنوان لي تريانغل. الدرس المقبل غيكون على المثلثات. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ولا شفتوا الدرس وعجبكم ما تنساوش ديروا اعجاب، واللي اشترك يترك تعليق، واللي باقي يضغط على اشتراك وتفعيل الجرس. وشكرا.